Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un satija jamaah majlis ta'lim tersateja hadirin mustami'in rahimana wa rahimakumullah. Ngereng batan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngunjuk kekira syukur dak kehadirat ipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ban muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging ngarahmatipun Allah Subhanahu wa taala terjugan kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpanggian sebelumnya batan kaula sempat membahas tentang debuna Allah Subhanahu wa taala sedebu ki dekkah tantona dek kabatan kaula sareng para panjenengan sateja selaku makhluk epon seh tantona tak lepas dalam resa are epon tak lepas dari si anya masalah bantusa kaangkui ros terosan atobat kaangkui ros terosan nyoon sapora kaangkui ros terosan masemak dek kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala sampai Allah kak dinto ada buakih dari saking lampe nah dari saking cek gempangah kaangku ngaule pangaporaan epon Allah Subhanahu wa taala nalikana abe gagal masmak dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala dalam usaha sisa kalian pasemak boleh dalam usaha aki kadu kalian nah gagal nengisi kadu kalian nama semak dak kaajunan Allah usaha aki boleh kaangku masemak katelo kalian nah gagal nengisi katelo kalian nah Kak Dinto ipakon tetap usaha masemak dek kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala se kapeng empat nah Kak Dinto bahkan ros-terosan sobung betesan sobung alangan kaangkui abek Kak Dinto masemak dek kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala nalikana abek Kak Dinto paringi kakencengan naudzubillah mun pas Kak Dinto ate tatotop ate ampun sompet pikiran ampun cocok bisa-bisa Kak Dinto abek pas tak kenceng pole kak angkui masemak dak kaajunan epon Allah naudzubillah tsumma naudzubillah padahal Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto ada buagi fa anal jawad sing kok ria zat si paling lampe alladzi la abkhol saya tak pernah cerek kak angkui pun apa engki satejana tak cerek kak angkui apa ring pangapuraan dek ka orang-orang si andi dosa nalikana asapora dek ka singkok tak cerek ka angku tetep aparing rizki dek ka orang-orang satu jena baik orang kak dinto ibadah dek ka ajunan Allah sanajan juga sabalika orang sita ibadah dek ka ajunan Allah juga tetep melo kalambaan epon Allah Subhanahu wa taala wa ana alladzi asturu 'alal 'asi ban singkok kiase nutup dek ka orang-orang sa maksiat dari pandangan orang-orang secara umum. Saengkeuna boten kaula sareng para panjenengan sateja sanajan raja dosa, sanajan raja kamaksiatan secara langsung dak kaajunan Allah, raja kamaksiatan si paretonganna antara setong ke setongah bangsa ka bangsa. Kak dinto etotopi sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala saengkeuna abe Kak dinto janggolang-janggolang tak todus sanajan kaluar-kaluarana entara ka pasar, entara ka toko, entara abulunce ke supermarket tak todus karena apa? Karena aib-aib babatan kaula sareng para panjenengan saja top sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Cek saking ngata top, cek saking ngapas padeng. Kantona batan kaula sareng para panjenengan saja abanyaan rasa todus sah saengkeuna cek kusin kaluara kaceueunna keun kaluara nengi Roma bae. Tantona ampun raja rasa pangatodus dari sebab raja na kamaksiatanna batan kaula sareng para panjenengan sateja dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala
Saterusipun debuna Allah kak dinto jukan wa ana arhamur rahimin sengko ya arhamur rahimin paling belesa dari sebelas-belas paling nisra dari se andi sifat rasa panganiser karena se andi rasa sifat panganiser kak dinto engki tantona se paling panganiser ongku se paling niser ongku kaniseran epon Allah kabelasan epon Allah saking kak dinto jukan sateja makhluk engki sanajan tak sateja beda makhluk saya tak paringi kabelasan makhluk-makhluk kak dinto para malaikat manusia kak dinto juga paringi sifat kabelasan sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala tapi tetap Allah saya paling niser cangkulang ngah abe beton kaula sareng para panjenengan saja selaku orang tua tantona niser ka anak cakak dinto juga anak engki niser karing tuana tapi kaniseranna Allah Subhanahu wa taala dak kabatan kaula tursukan para panjenengan saja kak dinto alebian dari nisera anak karing tua benderi nisera ring tua ka anak padahal ampun cuk saking dalam kabadaan normal tor kabadaan damai rasana sobung boleh orang si paling ikan sere selain na ring tua selain na anak selain na keluarga rasana sobung menanya mata tangke pendinga kemana serba nagaring tua naban kata tangkana kadin tu ampun tak bisa dipungkiri pakun ane seran kah ring tua nah pakun ane seran ka anak nah jadi ketika dento wa ana arhamur rahimin sing kok paling nisra iantarana makhluk-makhluk selain se andi sifat se ibri sifat rasa panganiser mela dari kak dinto Allah nerosaki debuna man dzalladzi ata ila babina faradatnahu apa beda orang-orang se datang dak ka labeng-labeng ngasingko pas itu lak mun singko apa beda artinya sobung nalikana abe foton kau sareng para pancenengan saja nucu dak kala bengkaridaan epon Allah Subhanahu wa taala kala bencara ibadah kala bencara mabanya amal soleh kala bencara mabanya amal muhsin kala bencara mabanya afekte dak karing tua kala bencara mabanya avento dak kala fele tangke roma barat roma timur roma daja roma lauk apa jadi beda si etolak mun sengko debuna Allah farodatnahu apa beda si etolak artinya engki pakun etarema sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala mana bilakar seelakone kak dinto lakar ongku niat ka angku ngaule karidaan epon Allah Subhanahu wa taala engki mana bebas niat lain engki biasana guna depak kasih pangarai abe avento tatangke beda tatangke fakir miskin sela fakir ki andi anak yatim evento karena apa karena tero eko caa orang selampe karena tero ia lemah ke tatanggana laungku menjeria leburongku asodakoh tero lia aleman dari orang engki biasana kun perak pon apa sih kata roe engki gak dinto eka oleh engki ampona beda ongku sing ngalem mun beda veleka mun sobung engki ampona tak eka oleh veleka pon apa sih eka oleh jadi dalam ibadah panyetong paka ada tujuan ka angkui ngarule karidaan evan Allah Subhanahu wa taala man dzalladzi laja'a ila janabina fataratnahu apa beda orang si minta perlindungan ka sengko fataratnahu pas iusir pas iyo jamun sengko artinya tada jadi itu bentuk tanda tanya engki maksudnya tada apa beda orang-orang si minta perlindungan pas itolak yang kita ada artinya betul kau lah sarang para pancenengan satu aja mana binyoon perlindungan dek keajunan epan Allah Subhanahu wa taala
insyaallah tetap pakun ilindungi sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kak Dinto, perlindungan si paling raja, perlindungan si paling utama, perlindungan si paling bagus, perlindungan si paling sempurna. Kak Dinto, cuma perlindungan epon Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan nama manusia, engki lah kadang sakadang beda. Bahkan Kak Dinto juga eka foto, saking tetap kudu disadari bahwa perlindungan nama manusia Kak Dinto juga arupa aki kembang dari perlindungan epon Allah Subhanahu wa taala setan tona tak pada rajana. Cek saking ai penting aki ban apoi perlindungan nama manusia Kak Dinto engki mungkin cara paretongan pada na okos pada na andus. Jadi tak pada ngelok na apoi ban andus. Ketika dinto. Apa beda orang-orang si semak si minta perlindungan dak kasih kok pas itolak. Jadi sobung artinya apa kuni tarema. Man dalladzi taba ilaina wa ma qabalnahu wa ma qabbalnahu. Apa beda orang-orang si atau beda kasih kok pas tobat tak etarema artinya sobung tobat si tak etarema tobat dapat kun etarema sarang ajunan epan Allah Subhanahu wa taala si penting memenuhi terhadap syarat-syarat tobat. Kenapa syarat-syarat tobat engki salah setengah abek Kak Dinto kudu kasta atas dosa si ampun elakoni torjukan andik pikiran andik niat ka angkui jera dari ngalakoni dosa-dosa sepadah atau benar dosa-dosa selain. Ketika dinto nalikana atobat sobung tak etaremana pakun etarema gen kak dimma tingkat keseriusan napatan kaula sareng para pancenengan sateja ka angkui atobat iki kan kak dinto juga insyaallah panapanya mana panaremaan epon Allah Subhanahu wa taala atas tobat-tobat dapatan kaula sareng para pancenengan sateja. Man dzalladzi talaba minna wa ma a'tainahu. Apa beda orang seta minta orang se eparnyoonan orang se aparnyoonan kasengko wa ma a'tainahu tapi tak beri artena tak ada. Artena saben-saben beten kaula sareng para panjenengan saja andi permintaan andi parnyoonan dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala artena pakun eparengi sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Cuma deng sakadang orang kak dinto tak apa ngerasa je eparengi permintaanna. Karena apa? Karena seekasokane Allah bida bense epenta. Padahal Kak Dinto juga sana jen eparengi. Kak Dinto Allah lebih ngagali. Ponapa se eka buto abe. Se epenta ampona pera se eka terwe. Se eka terwe Kak Dinto belum tentu se eka buto. Engki cangkolang-cangkolang nga abe Kak Dinto malarat misalnya. Nyoon dak keajunan na Allah Subhanahu wa taala. Duh ya Allah, pagempangaki rizki abdina ya Allah. Palancaraki pertanian abdina ya Allah. Kak Dinto furu mare urusan masalah padi masalah sabeh Kak Dinto sakejaki pas amola akafako ya Allah. Nyoon palancaraki ya Allah. Nyoon pagempangaki rizki. Tapi ternyata pon apa? Engki makun pakun malarat pas apekeran apekere dalam atena duh ya Allah pon apa tu abdi na tak tarema punten doa na gak dinto tarema saking Allah Subhanahu wa taala lebih ngauningi pon apa sih lebih ka foto aba bener lakar mungkin rizki na tak lancar obeng pakun pet ka pepet saking pon apa paring Allah Allah aparing kesehatan Allah aparing kekuatan Allah aparing katarfukaan tak tarfuka dek ka aba na tibi mek katarfukaan na gak dinto pas tepe deka nak foto batan kaula sarang para panjenengan saja. Artinya sobung doa se itu lak sarang ajunan Allah. Cuma deng sakadeng paparinga Allah kak dinto pite dari se epenta abe. Saterusah mandalladis taqala min dzambihi fama wafarna lahu. Apa beda orang senyorot dari ngalakoni dosa fama wafarnahu pas tak etarema mun sengko pas tak esapora mun sengko artinya orang manabi ampun nyorot manabi ampun jera dari ngalakoni dosa gak dinto janjina Allah pakun esapora dosana
Bila betesa kak dinto saya tak bisa tarimah, ampun sami-sami ngakali. Innallaha la yakbalu taubatal abdi. Innallaha yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sampuna Allah Subhanahu wa taala yakbalu taubatal abdi. Bekal naremah de ka tobat-tobat de kabulana beten kaula sareng para panjenengan saja malam yughargir sabelunna nyabe kak dinto depak de kagerungan. Artinya atobat kak dinto khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto bisa kapan saja dan di mana saja. Badai masjid atau bete saya. Tepakna ala lakon ning Tegal sampai atau bet saya. Tepakna ngarek ke atas gunung atau bete saya. Iki sih penting cek ala kotobat nengi kenengan se semak kah bareng najis. Kenapa contohnya iki ampun tak usah sebut ampun sami-sami ngakeli. Kenengan se semak kan najis gak dinto iki tak kenging. Tak kenging atobat, tak kenging ngalakoni tak kenging maca Al-Qur'an. Kadin to manabi nang lisan, manabi nang ate tetep kenging. Misalnya ampun lakar dawa mau istighfar atau bana mau solawat nalikana masuk aga jeding terus angkuna maca solawat saking karena tak kenging mana piningi jeding gak dinto pas maca solawat engki ambuli sana saking terus sakit dalam ate ketika dinto malam yugargir sabeluna nyaba depak dek kagerungan jadi tobat kak dinto mau istighfar kak dinto salain na teti tobat, salain na teti parnyoonan pangapuraan dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala, kak dinto juga bekal teti sangu. Sangu napatan kau sareng para pancenan sataja. Angkep cak saking aderi ampun banyak nama istighfar pas kata rema sataja dosa na ampun sapora. Tapi terus dawa mau istighfar kak dinto. Angkep cak saking lebih na kak dinto bisa teti sangu. Sela dosa na sapora pas sangu na banyak. Kak dinto insyaallah bekal tadi sebab bunga nafatan kaula sareng para panjenengan saja nenge alam akhirat se insyaallah eka rasa mulai sabektona ki beda nenge alam dunia. Analladzi aghfiru dzunuba sengko ria adat senyapora deka banyak-banyak natusa. Wa asturul uyuba ban sengko ria se notop deka banyak-banyak macam aib deka banyak macam-macam celah katodusanna abakna kapi itu top mun sengko wa aghithul makruh ban sengko kia se bekal ngolok se bekal nolong deka orang-orang se andi karekongan nalikana abak rekong nyoon dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala ya Allah pacempera ki abdina ya Allah. Ya Allah, patenangaki odi abdina ya Allah. Ya Allah, elangaki cemacam gangguan dalam odi abdina ya Allah. Pentas satajana dakah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Iki cuma beda se doa cak saking parnyonan se tak kenging penta dakah ajunan Allah. Beda doa se tak kening penta dakah ajunan Allah. Ponapaan iki salah setonga ya Allah cok pamate haki abdina tak bisa gak dinto. Tak kira kata rema bakun pada akhirnya bakun mate. Ya Allah cok paringi ujian dalam kau dian. Tobung bakun paringi ujian. Katipun apa sih kengeng? Ya Allah pakelar raki abdina ngadepi ujian na ajunan. Karena pun apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala aparing ujian, aparing cobaan kak dinto iokor gen kak dimma kemampuan na aba. Allah lebih oning gen kak dimma kelara aba. Jadi cok sampai apa ngarah tuh laungku raja ungku jenna saya tiangku kok saya tak kelar. Guna pangrasana saya tak kelar cek toro ungkuna kelar. Jadi dan kau lah saat makin kak dinto tepak na raja na ujian. Mungkin kak dinto aba apa ngerasa tak kelar. Saking Allah Subhanahu wa taala. Cek saking tetap makelar dak ka aba, tetap makuat dak ka aba. Kaangku ngadepi ujian-ujian ketika dento. Jadi juga nyoon aduana dak ka para panjenengan saja muka-muka kelara ngadepi ujian se cek saking bisa kocak banget raja.
saya depi saat-saat mangken Kak Dinto. Saterusipun wa arhamul baki an-nudub ban sengko ria se bekal ngane sere oring-oring se nangis atas luka-luka yang dihadapi di dalam kehidupan. Nalikana mulai beri eki ampon kasakean, langkung-langkung kasakean se bede e dalam ate. Manabi kasakean kunak lokana badan insyaallah tak go se sapon apa, tatandung se soko. Sehari dua hari insyaallah beres. Tapi bila ampon misalnya ate se sakit orang, deng sakadeng ampona tahunan, belasan tahun, lekoran tahun, bahkan mungkin bisa-bisa seumur hidup sakit na ate akibat dilukai. Kak Dinto, deng sakadeng ampo tak bisa beres, ampo sampai akibat ate. Dan Allah Subhanahu wa taala sefakal ngane sere dek ka orang-orang sinangis karena andi saking andi bekas luka, pernah atena pernah sakit sareng orang, pernah dizalimi sareng orang lain. Allah Subhanahu wa taala sefakal alindungi, sefakal ngane sereh dek ka orang sekati Kak Dinto. Wa ana allamul ghuyub ben singko riya debuna Allah allamul ghuyub aropaki zat se ngatawe dek ka alam-alam se gaib. Dek ka kenangan-kenangan se tak katawe manusia Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto lebih ngagali, lebih ngauningi. Kenapa salah setengah? Yang kicok ko sini berbicara tentang alam semesta. Luasa esena langit dan bumi Kak Dinto. Ampun, luar biasa. Kan luasa bumi Kak Dinto. Ada sana mun orang bagian orang Kecamatan Topotian misalnya. Kak Dinto ada sana mik sobung orang saya sempat melakukan keliling dunia. Orang woning manabi secara Kabupaten Sumeneb mik pola bada. Saya sempat keliling dunia, aleng-lengi bumi Kak Dinto, mungkin beda juga. Tapi luasnya alam semesta, cek bumi Kak Dinto mana dibandingkan dengan alam semesta. Cek saking alam semesta Kak Dinto aropa aki tasek. Bumi Kak Dinto guna perak padana bedi sabiki, bedi saarbes. Banyak planet-planet di ruang angkasa Kak Dinto. Bahkan banyak saya duka Kak angkui etangale ba-abaan batat kau sareng para pancingan sateja. Bintang-bintang saya tangale ketika dinto. Ampun, luar biasa. Luar biasa. Tong setong ngagak disa rata-rata. Rata-rata arajaan ben are saya tangale ketika dinto. Saya tangale saben are kak dinto. Arajaan bintang saya tangale lemalam kak disa. Apa mak kene? Engki karena jarak na cukup jauh. Jarak na jauh. Bade saya kose sampai perjalanan sapon apa ratus tahun. Bade perjalanan sampai jutaan tahun kaangku nucu dek ke setong bintang. Engki mana bico nucu dek ke bulan, nucu dek ke are. Engki kak dinto guna urusan-urusan bitongan bulan. Are kati kak dinto jarak normal lah dari bumi ke are. Kak dinto di dalam penelitian ukurannya 150 juta kilometer. 150 juta kilo. Kak Dinto dapat dek are. Saking ampun panas sa luar biasa. Pas are Kak Dinto pagi bila dapat dek masyar. Pas perak beda yata sana cetak. Beda sing ngucak aki sakelan. Beda sing ngucak aki sa cengkol. Yang ada. Nak pada yata sana cetaknya mana. Teka berbeda pendapat sakali. Oh enjok sakelan. Wanjok benih sakelan. Sa cengkol. Yang adanya mana. Pakun nak pada yata sana cetak. Kak Dinto dari saking santak na panas, pelo-pelo Kak Dinto sampai ngambang orang banyak seta selem dari pelona. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saking orang-orang si ontong, orang-orang si fajra, sanajan ngadepi kabadaan kati Kak Dinto, pakun ipaudi nyaman sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka abatan kaula sarang para pancenan saja termasuk dalam golongan orang-orang si nyaman sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakuni bisa was pamator. Malar muka si sakuni Kak Dinto.
Tetia kamanfaatan seraja mukubatan kaula torsukan para panjenengan sateja seleres kak dinto murni dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala tor sateja sekalero kak dinto murni dari kapuduan buatan kaula tibi muka-muka esa porah torsukan sateja bakal kenging pangaporaan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.